बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से भागने वाली बच्ची की जब खबर आई कि वो अगवा हुई है, दुआ ज़ोहरा, हकीकत यह है कि दिल दहक गया था। बहुत सारे वालिदैन की तरह हम भी बहुत परेशान हुए और जाहिर है कि जल्द ही फिर उस ड्रामे का जब ड्रॉप सीन हुआ कि उस बच्ची ने खुद घर से भागकर लाहौर में आकर निकाह कर लिया है, शादी कर ली है। इस वाक़या से हमें बहुत सबक सीखने की ज़रूरत है। इस वाक़या ने बता दिया है कि हमारा मुआशरा किस कदर मुआशरती बिगाड़ की आखिरी हदों को छू रहा है, हम किस कदर अखलाकी ज़वाल का शिकार हो चुके हैं और इस वक्त कितना अफरात और तफरीत है। जब यह खबर आई कि बच्ची को अगवा कर लिया गया है, बहुत दुख हुआ। उस पर भी जब बच्ची के वालिदैन ने एक टीवी चैनल पे आकर ये कहा कि हम करीबी मस्जिद में ऐलान करवाने गए तो एक ख़ास मसलक के लोगों ने महज बच्ची के नाम की वजह से कि ये चूँकि ख़ास मसलक की बच्ची है हम ऐलान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पता चला ये भी झूठ। आज आपसे इस हवाले से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। एक 20 साल से तबलीग व ताल्लुम के शोबे से वाबस्ता हूँ और रूहानियत का अदना सा खादिम हूँ और एक रूहानी मुआलिज होने के नाते बहुत सारे वालिदैन और बच्चे और बच्चियाँ हमारे साथ अपने मामलात, अपने मसाइल शेयर करते हैं। आज तक बहुत कुछ इस हवाले से ऑब्ज़र्व किया है और बहुत सारे मुशाहदात हैं। मैं चंद एक चीज़ें मुख्तसर आपसे गुजारिश, ऐसे वाक़यात का तदारुक कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले घर से भागने वाली बच्चियों को मैं बताऊँ जो मेरा तजर्बा है सिर्फ पिछले 3 साल का, और कम से कम 2 दर्जन ऐसे बच्चे और बच्चियों को मैं जानता हूँ कि जिनके ये मसाइल हैं, मगर अल्लाह ताला सब पे पर्दे डाले। घर से भागने वाली 99% जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह या 3 साल तक सुखी रहती हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में अज़ियत ही अज़ियत है, मसाइल ही मसाइल हैं। और जो बच्चियां घर से भाग के जाती हैं, ऐसे जोड़ों को सारी ज़िंदगी कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता। हत्ता कि लड़की को लड़के के घर वाले, बिलखसूस नंदें, उसकी दुरानियाँ, जेठानियाँ, वो सारी ज़िंदगी ताने देती हैं। ये हमारे घर में वो आई है जो भाग के आई है और लोग ताने देते हैं। भागने वाली लड़कियां सारी ज़िंदगी लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखते हैं। और भागने वाली लड़कियों को ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी वालिदैन की इज़्ज़त की आत्मा रोल दी है, इज़्ज़त को बिल्कुल खाक में मिला दिया है, ख़ानदान को रुसवा कर दिया है। ऐसी लड़कियां पता है कितना नुकसान करती हैं, वो अपनी इज़्ज़त भी ख़राब करती हैं, वालिदैन और ख़ानदान की भी इज़्ज़त ख़राब करती हैं। और ऐसी बच्चियों के दीगर जो बहन भाई, दूसरे बहन भाई होते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं करता। वो कहते हैं इनकी फ़लाँ बच्ची दौड़ गई थी लिहाजा हम नहीं। मैं 2-3 लड़कियों को ऐसी को जानता हूँ जो फ़ोन पे चैटिंग करती रहीं और कुछ नहीं देखा, सिर्फ इश्क मुआशका, और उस वक़्त इश्क सवार था। और जब अगले घर में गई, भाग के गई, तो पता चला लड़का ईसाई है। और एक लड़की को पता चला कि लड़का जो है वो कादियानी है। फिर बाद में रोई, फिर थाने हैं, कचहरी। इस मुआशरती बिगाड़ का हम कैसे तदारुक कर सकते हैं? सबसे पहले तो वालिदैन को अपने ऊपर अल्लाह का खौफ और खशियत तारी करना होगा, अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाना होगा और बच्चों की उम्र के मुताबिक उनके साथ घुल मिल कर रहना होगा। और बच्चों को, टीनेजर बिलखसूस जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनके हाथ में मोबाइल को तो गैर महरम करार देना होगा। जो अभी बलूगत के करीब या अभी बालग होने वाले बच्चे जिनका शऊर पुख्ता नहीं हुआ, अक्ल पुख्ता नहीं हुई, उनके हाथ में इंटरनेट ऐसे ही है कि जैसे वो बच्चियां इंटरनेट पे नहीं हैं बल्कि वो उबाशों के बाज़ार में हैं। और ऐसी बच्चियों को मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप बाज़ार जाएं तो क्या बाज़ार जाकर किसी अजनबी से और ना जानने वाले से कभी आपने सलाम और कलाम किया है? नहीं किया, अब मुँह नहीं लगाती। ऐसे ही अगर आपके हाथ में वालिदैन ने ज़रूरत के लिए, किसी वजह से, आपकी पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए अगर मोबाइल दे दिया है, तो आप नेट पे और आपको सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी तरह का मैसेज आता है और वो उसको आप जानती नहीं है, उसकी तरफ निगाह उठा के भी ना देखें, उस मैसेज को ओपन ही ना करें, पढ़े ही नहीं। अगर पढ़ भी लिया है खुदा न खास्ता, उसका जवाब ना दें। और जो आपको आज सलाम क्यों कह रहा है, आपका क्या लगता है, बिल्कुल इस पे जवाब न को। हमें ख़ानदानी सिस्टम को मजबूत करना होगा। पहले बच्चियों और बच्चों की तरबियत वालिदैन के साथ साथ दादा दादी, नानी, चाचू, मामू, फुफ्फी, ये लोग भी करते थे। इस ख़ानदानी सिस्टम को हमें फिर से मजबूत करना होगा, हमें फिर से अपनी रवायात को बहाल करना होगा। बच्चों के साथ इकट्ठे रहना है। माँ को चाहिए कि रात को सोते वक्त
بچوں کو بچیوں کو صحابہ کرام کے صحابیات کے واقعات سنائیں اور بچوں کو نمازی بنائیں، بچوں کو اچھی اچھی بکس پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا ذوق ان میں پیدا کریں، اور اس میں صحابہ کرام صحابیات کی سیرتوں کے مطالعے، سیرت نبوی، قرآنیات اور اولیاء اور صلحاء صوفیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بچے جب جوان ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کی جلد از جلد شادی کریں، اور والدین ان پہ پوری نظر رکھیں اور طریقے سے ان کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کی شادی آپ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اچھی جگہ پر۔ آپ نے کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، آپ نے کوئی فورجری نہیں کرنی، اس حوالے سے کوئی نیگیٹو وے نہیں اپنانا۔ ہم آپ کے والدین ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا سوچیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بچوں کو اعتماد ہو جائے۔ اور میں والدین کو کہوں گا کہ دیکھیے، گاڑی، کوٹھی، بینک بیلنس یہی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ والدین کو یہ جاننا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی جو پراپرٹی ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ اولاد پہ توجہ دیں، اور اولاد کی بھی صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ان کی اچھی تربیت بھی۔ اور اگر آپ نے گاڑی کوٹھی کچھ بھی نہیں بنایا، اولاد کو اچھا پڑھا لیا، لکھا لیا، با کردار اچھے انسان بنا لیے، تو آپ نے بہت کچھ گزارش ایسے ہی لڑکوں سے بھی گزارش کروں گا کہ نوجوانوں، اگر آپ کو کوئی بچی یا کوئی خاتون بطور بیوی آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو بھی نیگیٹو وے نہ اپنائیں۔ آپ اپنے والدین کے ذریعے گھر والوں کو منائیں اور سیدھے طریقے سے رشتہ مانگیں۔ حتی المقدور کوشش کریں کہ آپ کو ارینج طریقے سے وہ رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے، نہ مل جائے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر چھوڑ دیجئے، کبھی بھی نیگیٹو راستہ نہ اپنائیے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو بچی آج گھر سے بھاگ کے آ گئی، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، ماں سے منہ موڑ لیا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور وہ والدین جس نے اسے بڑے چاؤ سے پالا تھا، اس کے لاڈ لڑائے تھے، آج جو ماں باپ کی نہیں بنی، کل کو آپ کی کیسے بنے گی؟ آج جو آپ کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے، کل کو اور پتہ نہیں کس کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے بچیے، اور والدین کی میری گزارش ہے کہ جنہیں اللہ بچے دے دے، جب اولاد ہو جائے تو آپ اپنے اندر واضح تبدیلی لائیے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو زنا ہے، یہ جو بدکاری ہے، بے حیائی ہے، یہ ایک نیندرا ہے۔ یہ آج آپ نے کسی کو سلامی دینی ہے، کل کو آپ کے گھر میں ضرور آئے گی۔ لہذا آپ لوگوں کی، دوسروں کی عزت کا خیال کریں، اللہ آپ کی عزت کا محافظ ہو جائے گا۔ اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، تقوی و طہارت والی زندگی گزاریں، اور ماؤں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کی ذمہ داری، اس دعا زہرہ والے واقعہ سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، اور اس واقعہ سے بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک واقعہ ہے جو رپورٹ ہو گیا، میڈیا میں آ گیا، اخبارات میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے واقعات سینکڑوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، جو بچے اور بچیاں بھاگ کر گھروں سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ المیہ ہے، نقصان ہے، معاشرتی بگاڑ ہے۔ ہم سب کو مل جل کر اس پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جو بھاگ کے شادی کرتی ہیں، بعد میں روتی ہیں، پیٹتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اذیت ناک زندگی گزارتی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، والدین بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، بچوں اور بچے سے بھی گزارش ہے کہ ہماری یہ روایت نہیں ہے، ہمارا مسلم معاشرہ ہے۔ آپ نیک بنیں، اپنے والدین کے لیے باعث عزت و راحت بنیں، نہ کہ اس طرح والدین کی عزت کو برباد کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔